মোর 100 সাল উমের হয়ে গেল 100 সাল উমরের লোকটা আলাদা জলম কাঠ বাবলা কথা তুমি পাপ কুজা মোর জগনি জমিন নি কিছু নি তুমি কি কর মালা আলা কুন্ডেটা পাপ তা মুদি মোক টাকা দো নি জলম কাঠ বানাম নি কি করা খাম মোর ছোড়া তুমি হঠাৎ ধরে রাখি হ্যাঁ নি জগাই নি চাই তুমি কুজা জগা বেচে তুমি জলম কাঠ আলা জলম কাঠ বলবে কি 100 সাল উমরের লোকটা জলম কাঠ বলবে কাগজ পত্র নিয়ে আলা কুজা পাপ बापदाद लोग तो मोए पाला उजाड़ है गए राजीव गांधी मोए गए ना गांधी जी मोए गए ना इंदिरा गांधी मोए ना वाला मिलवे कुछ मिलवे हमारा मिलवे या मुदिर बापे ला मिलवे मुदिर दादो ला मिलवे मुदिर पौदादो ला मिलवे मिले तो हमारा मिलवे वहाँ घर बारी कुछ दिया बताई दो कथा जगह जगह से वाला हम दे दो वहाँ दो को मतलब सब दो हमारा तब हमारा हो गए हाँ পাওয়ার হয় তোমরা আমাকে বাংলার নাচ আছে কাকো মুতুয়া দিছে কাকো নাচুয়া দিছে কাকো হাগুয়া দিছে কই ভাতা নি খায় কই পানি আনি খায় পাওয়ারটা আগে কাল লুগিছে কুন্ডিয়া রাখিয়ান কে কোকতি দবাই निकलाओ पहले ना यहाँ निकलावे के निकलावे दुखा निकलावे ना रब्बानी निकलावे ना मुनी निकलावे যাই যে নিকলাবে দেশটা ঠিক কর মোর একটা টিবনি পানি খাবার একটা তোমরা একটা গরিব লোক একটা টিবনি দোয়া পান সরকার তোমরা কেমন সরকার জগৎ জমলা নিয়ে সরকার একটা টিবনি জানবো হ্যাঁ লোকরা সব ফেলে থাকবা বুঝা যায় হাত ধরে উঠাই যায় মোর একটা বাথরুম নি মিলে কেন বাথরুম মিলে হাগুনি তুই হাগুয়া যাম মুদির ঘর খালি কটাক आज जाके मैं बाथरूम नहीं चले न बाथरूम मिला मैं कुछ नहीं मिला मैं कुछ नहीं मिला जहाँ से मैं पहुंचा तो मैं कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ प्लास्टिक नहीं मिला मुझे यहाँ टीबल नहीं मिला मुझे यहाँ घर नहीं मिला मैं कुछ नहीं मिला कड़ा नहीं मिला मैं यहाँ से मैं खोने खातिर वादा तुम्हें वो करता है क्यों हम खामो है भी माप